Now let us learn living things can move. What do we do in the morning? We get up in the early morning. Yes, we get up in the early morning. We wake up in the early morning. 11 o'clock. No. Yes, early morning you have to early to rise, early to bed. You have to follow this, which makes the man healthy and wise. Okay, let us learn about things. Living things can move. In the morning we we wake up early morning, we get fresh, have our breakfast, then we move to school. Yes, living things can move. All living things can move from one place to another in search of food and shelter as well as water. Living thing moves. Generally, animals move from one place to another place in search of food, shelter and water. Yes. Plants cannot move from one place to another, but do show some amount of movement in the form of blooming, growing in the direction of sun. Here you can see that when we get up in the morning, we get fresh and we rush to school. Now schools have announced holidays because of pandemic. Generally, when we see human beings, animals, they move from one place to another place. Living things move from one place to another. Like example, we have a horse, we have cow, we have sheep, we have goat, we have deer. These animals move from one place to another in search of food. They want to have food, no? Learned here, to live we need food. To live we need food. Again, horse, if this horse want food, in search of food, the horse move from one place to another. In search of water, the animals move from one place to another. But plants cannot move from one place to another. But they show some movement in form of blooming or growing towards the sunlight. Non-living things cannot move from one place to another on their own. We make non-living things move when we drive a car, fly a kite, wipe our hands with a towel. Okay? ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಜೀವಂತವಾಗಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಇರ್ಬೋದು. ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ? ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ವ? ಈಗ ಶಾಲೆ ಇಲ್ಲ, ರಜಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಆಟ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಹೌದಲ್ಲ? ಬಜಾರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಸುಮ್ಮನೆ ಬಜಾರ್ಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಕೊರೋನಾ ಇದೆ. ಅವಸರ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು. ಹೋಗುವಾಗ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿ ಟಿಫಿನ್ ಮಾಡಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಆಟ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳು, ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲಿಬೇಕು? ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್. ಜೀವಂತವಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳು, ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗಬಹುದು, ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಗಿಡಗಳು ಪ್ರಯಾಣ, ಟ್ರಾವೆಲ್, ಮೂವ್. ಕ್ಯಾನ್ ದೇ ಮೂವ್? ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಗಿಡ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲಿನ? ನಿಮ್ಮ ಗಿಡ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕಡೆ ಇದೆ, ನಾಳೆ ರೇಡಿಯೋ ಪಾರ್ಕ್ ಝೂ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತಾ?
ಹೋಗಲ್ವಾ? ಹೋಗಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಈ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಬೇರೆ ಓಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಹೋಯ್ತಾ? ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಗಿಡಗಳು ಹೋಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಗಿಡಗಳು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ? ಈಗ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ, ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಇದು ಓಕೆ, ಇದು ಸನ್ಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಿಂತಲ್ಲೇ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂಮೆಂಟ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಸನ್ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂಮೆಂಟ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಈಗ ಪೆನ್ ಇದೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಹಿಂಗಿಡೋದು ಬೇಡ, ಹಿಂಗೆ ನೋಡೋಣ. ಹಿಂಗಿಟ್ರೆ ಇದು ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ನಾಳೆ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀನಿ. ಬುಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಇಡ್ತೀನಿ. ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನು ಅದು ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ, ಹೋಗಲ್ಲ. ನಾವು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಮೂವ್ ವೆನ್ ವಿ ಡ್ರೈವ್. ಕಾರ್ ಇದೆ, ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಹೋಗುತ್ತಾ? ಹೋಗಲ್ಲ. ಗಾಳಿಪಾಟ ಇದೆ, ಕೈಟ್ ಹೋಗುತ್ತಾ? ನಾವು ಅದನ್ನು ಫ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾರ್ ನಾವು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟವಲ್ ನಾವು ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಟವಲಿಂದ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಆ ಟವಲ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಹೋಗಲ್ಲ. बच्चों देखो, जानदार चीज़, जो चीज़ जिंदी रहती है वो चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जाती है. लिविंग थिंग्स कैन मूव, एक जगह से दूसरी जगह जाती है. कैसे जाती है? अब देखो, आप सुबह में उठते हैं, वही कॉन्सेप्ट मैं दोहराऊंगा. आप ब्रश करते हैं, आप नहाते हैं, आप क्लीन होके रेडी होके आप क्या करते हैं? ब्रेकफास्ट करते हैं. ब्रेकफास्ट के बाद आप क्या करते हैं? स्कूल को आते हैं, है कि नहीं? यस, हम स्कूल आते हैं. अब स्कूल बंद है, पैंडेमिक है, कोरोना है, तो बंद है. क्या करते हैं हम लोग बाहर खेलने जाते. पढ़ना कम, खेलना ज़्यादा हो गया. ये नहीं होना. पढ़ने के टाइम पढ़ना, खेलने के टाइम खेलना. समझ रही हैं? नौ, हम क्या कर रहे हैं? सुबह में उठ के स्कूल जा रहे थे, अब बाहर जा रहे हैं, बाज़ार को जा रहे हैं. कोरोना है, ज़्यादा बाहर नहीं जाना, वक्त ज़रूरत ही बाहर जाना. खामखा कुछ भी काम नहीं है, हम निकल पड़े. बाज़ार में गए, बाज़ार में जाके रुक गए. मार्केट है, वहाँ पे जाके बहुत सारे झुंड में खड़ गए. जहाँ पे ज़्यादा लोग हैं, भीड़ भाड़ की एरिया में गए, तो क्या होगा? वहाँ पे कोरोना है, तो हमें मास्क डाल के जाना होगा. चलो, अब चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझते हैं. हम क्या कर रहे हैं? घर से मार्केट जा रहे हैं, घर से स्कूल आ रहे हैं, घर से काम पे जा रहे हैं. तो हमारा क्या हो रहा है? यहाँ से वहाँ जा रहे हैं. तो जानदार चीज़, जिस चीज़ों में ज़िंदगी लाइफ रहती है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं. जैसे जानवर है, हॉर्स है, घोड़ा है, गाय है, बकरी है, हिरन है, एलिफेंट है, हाथी है. ये सब चीज़ एक जगह से दूसरे जगह खुद से जा सकते हैं. क्यों जाते हैं? हम ऑलरेडी यहाँ पे सीखे हैं. लिविंग थिंग्स नीड फूड. जिंदगी के लिए खाना चाहिए, तो खाने की तलाश में ये जानवर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. पानी की तलाश में जाते हैं, और शेल्टर, रहने के लिए आसरा मिलता है, तो वहाँ पे भी जाते हैं. अब प्लांट्स, घर के पास झाड़ है, पौधे हैं, वो भी जाते ही. कब तो देखे झाड़, आज सुबह में आपके घर के पास था, दूसरे दिन तुम्हारे नानी के गांव को चले गया. कभी देखे? नानी के घर के पास चले गया खुद से. आज
गली में है, दूसरे दिन आगे वाली गली में गया, कभी देखे? आज एक झाड़ है, वो तुम्हारे घर के करीब है, सुबह में स्कूल को रेडी होकर आया कब? तो भी कभी नहीं आता। झाड़ पौधे मूव नहीं कर पाते, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। ये झाड़ जाती नहीं, ये झाड़ एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा पाते। लेकिन जानवर, परिंदे, इंसान एक जगह से दूसरी जगह जा सकते, लेकिन झाड़ पौधे, छोटे झाड़ एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते। लेकिन जहां सूरज की रोशनी जहां पे है, उस तरफ खुद को थोड़ा मूवमेंट करते हैं, खुद को सूरज की के तरफ मोड़ते हैं, खुद को थोड़ा मूवमेंट करते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा मूवमेंट। अगर सूरज यहाँ पे है तो सनफ्लावर है, ये सूरजमुखी फूल, सूरज का फूल, सूरजमुखी फूल, सूरज का फूल, सनफ्लावर। ये अगर सूरज यहाँ पे है तो अपना चेहरा, मतलब ये चेहरा अगर हम मान के चलें तो ये चेहरा अपना ये जो पार्ट है सूरज की तरफ मूव करेंगे। अगर भले उसका चेहरा कहीं और हो, ये पार्ट कहीं और हो, लेकिन खुद को सूरज के तरफ करेंगे। ये मोमेंट हुआ ना, थोड़ा मोमेंट, जहाँ पे खड़े हैं वहीं पे थोड़ा मोमेंट कर पाते हैं। लेकिन जो चीज़ जार नहीं है, जैसे पेन है, गाड़ी है, कार है, एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, ये जा रहा है, इन्हें ऐसा नहीं जाना है, इनको समझाना। वहाँ पे टेपर एंड रहने की वजह से पेन जा रहा है। यहाँ पे देखिए पेन जाता, अगर आज हम यहाँ पे पेन रख के कल आएंगे, परसों आएंगे, क्या ये पेन खुद से जाके घर में बैठता? मेरा पेन है, मैं स्कूल में हूँ, तो ये पेन क्या घर पे जाके वापस आ जाता खुद से? चलो सर घर को गए, मैं भी घर को जाना बोल को जाता? नहीं जा पाता, क्योंकि इसमें लाइफ नहीं है, जिंदगी नहीं है, जान नहीं है इसमें। तो इन चीज़ों को हम इंसान एक जगह से दूसरे जगह अगर ले जाएं तो जा पाते हैं। एग्जाम्पल, कार है, कार को हम क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। साइकिल है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, हालांकि इसमें जिंदगी, लाइफ नहीं है, लेकिन हम अगर ले जाते हैं तो वो जा पाते हैं। व्हेन वी ड्राइव ए कार, फ्लाई ए काइट, अगर पतंग उड़ाते हैं तो उड़ती है, नहीं तो वहीं पे रहती है। और अपने हाथ से हम टॉवल उठाते हैं, अपना चेहरा पोंछते हैं, कभी हम हाथ पोंछते हैं तो क्लीन रहने के लिए, तो टॉवल को अपने हाथों से हम मूवमेंट कराते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट। सी लिसन चिल्ड्रन, व्हाई आई एम टेलिंग इन कन्नड़ा as well as in Hindi is I want you all to understand the concept very well. Though it is very difficult, यहाँ पे मुझे बहुत मुश्किल हो रहा है इंग्लिश और कन्नड़ा हिंदी में एक्सप्लेनेशन के लिए, लेकिन अगर आप इसको अच्छी तरीके से समझेंगे तो आप अपने एग्ज़ाम में, नेक्स्ट फ्यूचर में आप इजी से इसको लिख पाएंगे, किसी को बता पाएंगे। ಓಕೆ, ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ದಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ, ಆದ್ರೇನು ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಷ್ಟ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೆಲವು ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಬರೀ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 1 ವರ್ಷ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿದಲ್ಲೇನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಜೊತೆ. ಈಗ ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು 1 ತಿಂಗಳನೋ 15 ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಬರೀ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಸ್, ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ಯು ಆಲ್ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್. ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಯು ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ದಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ write in your examination also. Okay, yes, let us go to the next page. Living things senses their surrounding. All living things senses their surrounding, and most of
often respond to it. Living things sense their surrounding and most often respond to it. They do this with the help of their sense organs such as eyes, ears, nose, skin and tongue. Or what is? These are sense organs. Dog have very strong sense of smell, often help in solving the thefts and other crimes. Besides these, animals like cat and dog are kept as pet for their affection and companionship. Okay, this is a big word for you. Now let us understand this concept. The touch me not plant closes its leaves upon anyone touching it. This happens because it is sensitive to touch. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ದೇರ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್. ಪ್ರಾಣ ಇರುವ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ, ಪ್ರಾಣ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು, ಪ್ರಾಣ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಕುಂತೀವಿ, ಸಡನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಈಗ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರ, ಸಡನ್ನಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಟೂನ್ ಟೆಲಿವಿಷನಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಕಡೆ ನೋಡ್ತೀರಲ್ವಾ? ಛೋಟಾ ಭೀಮ್ ಬಂದರೆ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಆಗಿ ಬಂದರೆ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಹೌದಲ್ಲ? ಆದರೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ನಿಮ್ಮ ಸರೌಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ನಿಮ್ಮ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸಿಂದ. ಸರ್, ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸರ್? ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ 5 ಟೈಪ್ ಇದೆ. ಯಾವ್ಯಾವು ನಮ್ಮ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್? ಅವರ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಆರ್ ಐಸ್, ಇಯರ್, ನೋಸ್, ಸ್ಕಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಂಗ್. ಏನಾದರೂ ಟಿ ವಿ ಹಾಕಿದರೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಕೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಸೌಂಡು, ಛೋಟಾ ಭೀಮ್ ಸಾಂಗ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು ಟಿ ವಿ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಟ್ಟು, ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಯಾರಾದರೂ ಏನಾದರೂ ತಂದರೆ, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬಿಸ್ಕಟ್ ತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಬರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡ್ತೀರಾ. ನೋಡಿ ಅದು ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಅದು ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ. ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಂದ, ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇದು. ನೋಸ್, ಕೆಲವು ಸತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಹಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಮೂಗಿಂದ ಅದನ್ನು ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ, ಓಕೆ ಇದು ಈ ಅಡುಗೆ ಆಗಿದೆ. ನಂತರ ಸ್ಕಿನ್, ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಹೀಟ್ ಅಥವಾ ಚಳಿ ಅಥವಾ ಇದು ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಚಳಿ ಆದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಚಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನಿಂದ. ಟಂಗಿಂದ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ನೀವು ಅದು ಬಿಸಿ ಇದೆನಾ, ತಣ್ಣಗಿದೆ, ಸ್ವೀಟ್ ಇದೆ, ಸಾರ್ ಇದೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರ್ ಇದೆನಾ, ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನಿಂದ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ senses their surrounding and most often responds to it. They do this with the help of sense organ. ಏನಾದರೂ ಆದರೆ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನಮ್ಮ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸಿಂದ. ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಐಸ್, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆರ್ ಐಸ್, ನೋಸ್, ईयर्स, स्किन एंड टंग. मेरे साथ जोर से बोलो. हमें कैसा मालूम होता है? सेंस ऑर्गन से मालूम होता है. जोर से नको बोलो, मैं बोलता हूँ. ऑल लिविंग थिंग सेंस देयर सराउंडिंग. हम जानदार चीज़ जिसमें जान रहती है उनको आजू बाजू में होने वाले चीज़ों को वो मालूम कर लेते हैं और उसको रिस्पॉन्ड भी करते हैं. अगर आजू बाजू में आप क्लास देख रहे हैं, सडनली
ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं, घर पे कोई आके छोटा भीम डाले तो क्या होता, तुम्हें मालूम होता। छोटा भीम आया, ऑगी आया, बेंटन आया, बहुत सारी चीज़ है, तो आपको मालूम होता हाँ यहाँ पे टेलीविज़न ऑन हुआ है और छोटा भीम चल रहा है, ऑगी चल रहा है। तुम्हें कैसा मालूम हुआ? अपने कान से आप उस आवाज़ को सुने हैं। सेंस ऑर्गन्स है हमारे पास, सेंस ऑर्गन्स है। तो वो ऑर्गन्स कौन से हैं? एक आईज, ईयर्स, नोज, स्किन, टंग। कभी क्या हो जाता है, वो साउंड सुन के छोटा भीम आया बोल के हम क्या करते हैं, उस तरफ अपना ध्यान बटाते। हमें मालूम कैसा होता? ये सेंस ऑर्गन्स से मालूम होता, कानों से देखते। कभी चॉकलेट लाए, घर पे लेकर आते, आप क्लास में बैठे हैं, सडनली आप देखते हैं या आपके अब्बा को या आपके अम्मी को, आपके भाई को, बहन को देखते हैं और उनके हाथ में उस वक्त अगर चॉकलेट या कोई है, चॉकलेट है, कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स है, कुछ भी है, तो आप उसको आंखों से देखते हैं और आपको मालूम होता है कि यहाँ पे मेरी पसंदीदा चीज़ आई है, मुझे खाना है। क्लास छोड़ के भाग के जाके खाना, क्लास क्या तो भी होने नहीं करना ऐसा, उससे मालूम होता है। नाक को कुछ भी बास आती है तो उससे मालूम होता है। स्किन से, अपने स्किन से गर्म या ठंडी चीज़ मालूम होती है। ज़बान से कड़वी, मीठी और खारी चीज़